पास एक और नायाब शायर, एक अदीब है। 5 किताबें जिसकी मंजर आम पर आ चुकी हैं, नश्र खानकाही के शागिर्द हैं। बहुत ही खूबसूरत लफ़-ओ-लहजे के शायर जनाब अतहर शकील साहब से गुजारिश करता हूँ ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। उन्हीं के उस्ताद मोहतरम का एक शेर कि मैं घर बना के समंदर के बीच सोया था, उठा तो आग की लपटों में था मकान मेरा। बहुत ही मोतबर शायर पूरे हिंदुस्तान में, बहसियत नाज़िम भी, बहसियत शायर भी, बहसियत कन्वीनर भी जाने पहचाने जाते हैं। आपकी समातों के हवाले अतहर शकील साहब। मुलाहिज़ा करें, एक मतलब यूँ अर्ज़ किया है कि नज़र का ज़ाविया बदला हुआ है, नज़र का ज़ाविया बदला हुआ है, समझने से वो कब अपना हुआ है। वाह नज़र का ज़ाविया बदला हुआ है, क्या कहने, वाह वाह वाह, समझने से वो कब अपना हुआ है। वाह, और वाह। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि अजब सूखा पड़ा है अब की रुत में, अजब सूखा पड़ा है अब की रुत सूखा में, पड़ा है अब की रुत में, समुंदर कल जो था सहरा हुआ है। हाँ हाँ, वाह अजब वाह सूखा वाह, पड़ा है शायरी है, वाह 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 वाह। समुंदर कल जो था सहरा हुआ है, क्या कहने, वाह, और चले आओ कि बेले खिल रहे हैं, चले आओ के बेले खिल रहे हैं, कि बेले खिल रहे हैं, हाँ। अभी मौसम वही ठहरा हुआ है। क्या कहने, चले वाह वाह आओ वाह, कि बेले खिल रहे हैं, माशाल्लाह आपने वेस्टकोट भी वैसी पहन रखी, अभी बड़े मौसम खूबसूरत शायरी, वाह वाह वाह। वही ठहरा हुआ है। कहने, और वाह, मेरी वाह। आंखों पर रख दो अपना आंचल, मेरी आंखों पर मुलाहिज़ा अपना फरमाएं आंचल, कि मेरी आंखों पर रख दो अपना आंचल, पिघल कर दिल मेरा दरिया हुआ है। हाँ, मेरी वाह, आंखों वाह, पर वाह, रख दो अपना आंचल, पिघल कर दिल मेरा दरिया हुआ है। और एक शेर नौजवानों की नजर खास तौर से कि बजी है फोन की घंटी तो मुझको, बजी है फोन की घंटी तो मुझको, तेरी आवाज का धोखा हुआ है। हाँ, वाह वाह बजी वाह, है फोन की घंटी तो मुझको, तेरी आवाज का धोखा हुआ है। और 2-3 शेर और मुलाहिज़ा फरमाए जी जी के साथ सुने दोस्तों, शायरी सुने कि हर नजारे से कोई और नजारा निकला, हर नजारे से कोई और नजारा निकला, कोई और नजारा निकला, डूबता देख के सूरज को सितारा निकला। हर नजारे से कोई और नजारा निकला, कहने भाई, वाह वाह वाह, डूबता देख के सूरज को सितारा निकला। और कौन कहता है कि पत्थर में नहीं है एहसास, कौन कहता है कि पत्थर में नहीं है एहसास, संग को तोड़ के देखा तो शरारा निकला। वाह 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 वाह, इस्तकबाल किया दोस्तों, बहुत सच्ची और उम्दा शायरी से नवाज रहे हैं शकील साहब आपको, वाह वाह। कौन कहता है कि पत्थर में नहीं है एहसास, संग को तोड़ के देखा तो शरारा निकला। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाए कैसर खालिद साहब की मोहब्बतों के साथ, उनके हवाले से आपकी समातों की नज़्म मुलाहिज़ा फरमाए कि संग को तोड़ के देखा तो शरारा निकला, दिल में महफूज तो रखा था कली की मानिंद। देखिए हज़रात, इशारों में बात की जाती है गज़ल में, महफूज तो रखा था कली की मानिंद, रखा था कली की मानिंद, नखते गुल की तरह इश्क हमारा निकला। वाह वाह वाह, क्या कहने शकील साहब, रखा था कली की मानिंद, वाह वाह वाह, नखते गुल की तरह इश्क हमारा निकला, नखते गुल की तरह इश्क हमारा निकला। और कौन आएगा यहाँ, कौन पुकारेगा तुझे, कौन आएगा यहाँ, कौन पुकारेगा तुझे, सो भी जा शम्मा बुझी सुबह का तारा निकला। क्या कहने, वाह वाह, कौन आएगा यहाँ, कौन पुकारेगा तुझे, सो भी जा शम्मा बुझी सुबह का तारा निकला। क्या कहने, और डूब कर दूर उफक में है दरीचे से तुलू। नजर बिजनौरी मेरे छोटे भाई निजामत कर रहे हैं, चांद के हवाले से बहुत से शेर आपने सुने हैं, मैं हाजिर करता हूँ। एक कोशिश है कि डूब कर दूर उफक में है दरीचे से तुलू, एक ही रात में एक चांद दोबारा निकला। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने शकील भाई, वाह वाह, क्या पहलू है, वाह वाह। डूब कर दूर उफक में है दरीचे से तुलू। और मिसरा बदल के कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि डूब कर दूर उफक में है दरीचे से तुलू, आसमां तेरा नहीं चांद हमारा निकला। ये शेर आसिम साहब की नजर करिए और जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आसिम साहब का। आसमां तेरा नहीं चांद हमारा निकला, वाह वाह, फिर पढ़िएगा।
اور یقیناً یہ شعر صرف عاصم صاحب کی شخصیت پر یقیناً ابھی ہماری بہن نے یہاں پر کہا تھا کہ وہ اعظم گڑھ کے شعر ہے، مجھے اس جملے سے اعتراض ہے. میں نے ایک بار شکیل اعظمی کو بھی ٹوک دیا تھا. میرا ماننا یہ ہے کہ ابو عاصم اعظمی آج اعظم گڑھ نہیں بلکہ پورے بر صغیر کی ایک آواز ہے جس کے لیے پوری دنیا جس کے لیے اپنی نظریں لگائے رکتی ہے کہ بمبئی کا اگر کوئی الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں ابو عاصم اعظم کی کیا حیثیت ہے، آج وہ کس حیثیت کے اندر اس الیکشن لڑ رہا ہے. تو پوری دنیا میں پورے بر صغیر میں ایک آواز ہے اور وہ آواز ملت کے درمیان ابو عاصم اعظمی صاحب کی ہے. مجھے اس کو کہنے میں تو میں اپنے شورا حضرات سے درخواست کروں گا کبھی وہ ان کو اعظم گڑھ تک محدود نہ کریں برائے مہربانی. جی بالکل. میں عرض کر رہا تھا کہ ڈوب کر دور افق میں ہے دریچے سے طلوع، آسماں تیرا نہیں چاند ہمارا نکلا. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیں کہ جس کو ہم بھولنا آسان سمجھ بیٹھے تھے، جس کو ہم بھولنا آسان سمجھ بیٹھے تھے، بس وہی شخص ہمیں جان سے پیارا نکلا. جس کو ہم بھولنا آسان سمجھ بیٹھے تھے، بس وہی شخص ہمیں جان سے پیارا نکلا. کیا کہنے شکیل صاحب، واہ 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 واہ. شکریہ ذرا نوازی کا. ایک مطلب 2-3 شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لے رہا ہوں. نہیں ابھی آپ کو ترنم سے پڑھنا ہے، فرمائشیں جو کہ فضاؤں میں چھڑک دیتے ہیں خوشبو بولنے والے. اچھا میں 2 شعر حاضر کر دوں اس کے بعد کوشش کروں گا. مطلب ملاحظہ فرمایا عرض کیا ہے کہ ابن آدم ہوں آدمی نہ کہو، ابن آدم ہوں آدمی نہ کہو، سانس لینے کو زندگی نہ کہو. ابن آدم ہوں آدمی نہ کہو، سانس لینے کو زندگی نہ کہو. اور دل میں دیکھو کہ نور کتنا ہے، دل میں دیکھو کہ نور کتنا ہے، کہ نور کتنا ہے، ہر اجالے کو روشنی نہ کہو. دل میں دیکھو کہ نور کتنا ہے، ہر اجالے کو روشنی نہ کہو. روشنی نہ کہو. شاعری ہے. واہ دل میں دیکھو کہ نور کتنا ہے، ہر اجالے کو روشنی نہ کہو. اور ایک شعر میرے دوستوں میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ دل میں دیکھو کہ نور کتنا ہے، ہر اجالے کو روشنی نہ کہو. راستے کی دعا سلام ملن، راستے کی دعا سلام ملن، رسم دنیا کو دوستی نہ کہو. دعا سلام ملن، رسم دنیا کو دوستی نہ کہو. یقیناً دوستی بڑا عظیم مرتبہ. راستے کی دعا سلام ملن، رسم دنیا کو دوستی نہ کہو. کیا کہنے شکیل صاحب، واہ واہ. اور ایک شعر میں اپنے شعرا حضرات سے معذرت کے ساتھ عرض کر دوں کہ رسم دنیا کو دوستی نہ کہو. اور شعر کی روح تو ہے فنکاری، شعر کی روح تو ہے فنکاری، روح تو ہے فنکاری، نثر سادہ کو شاعری نہ کہو. واہ واہ. شعر کی روح تو ہے فنکاری، نثر سادہ کو شاعری نہ کہو. ابن آدم ہوں آدمی نہ کہو، سانس لینے کو زندگی نہ کہو. کیا کہنا ہے. حاضرین یہ تھے جناب اطہر شکیل صاحب.